Maya pa sisilim po kaya katamungan, idawon tayo po ing misa ngayni king kapasalamatan para king Aldo ng kebaitan ning Marco Mercado, Patrick Guanson, para king malagwang kapaldan ng Mike and Thea, Leo, Joseph Roque, Benvenido Montemayor Sr., Domingo Mercado, Adoracion Lerit, para king alanganggang kapainawan ng kaladwa ng Ruben Lacson Jr., Pedro Mendoza Jr., Janet Masaho, Lucia Passion, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at magkyabe magkanta kindalit a pamuklat. Kiligyon ng igpam, pananganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ing pamakiagom ng banal na Espiritu, manatili asana kaya kayungan. At kaya ka, antimurin. Karenggang kaya betam po sisimba, kareng-karelang pibale-bale, kareng-karelang kaya bering-karelang pamilya, ing misang iti, daraon miya po, para kaya kayo, at kayo man po sanay, daon tayong misa tamo, para karing kangailangan, di kaya katayong intention, abe-abe tamo king kekatamong panalangin. At karing panahon migkasalatam, karing panahon mikulong tamo king sarilitang takot. Karing panahon meging tamong malaya king kekatamong kasalanan. Uli ding kekatang milabas. Mangyatang kapatawaran king Diyos, uli ding kekatamong kasalanan, etamo gagawa, ing dapat tanggawan at malyari tanggawan ng timong anak ng Diyos. Karing panahon, mi kasalatamo, tanggapan tamo po yung makapagpalayang kapatawaran ng Diyos. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, impanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. ing Diyos sa may payang tuto, pakaluluan na katamo, at king pangapataw da rin kasalanan tamo, dala na katangan sana, kimbiye alanganggaw. Amen. Ginoo pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo po, ganakantala, king taimtim, apanalangin, king kataymikan, din kaya katamong intensyon. O paning pakalulu, pakiramdaman mo ring panalangin ding sisisi mong anak, amaniga po keka king lugod. Pagkaluban mo sanang sala ring kaya kaming kaisipan, at papagbanalan din kaya kaming puso. Itiadwan mi kapamlatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambemo ng banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganggaw. Amen. Liturhiya ning amano. Pamamasang ibot king libro ning Propeta Daniel. Nga ng aring Nebuchadnezzar, Sadrak, Mesak at Abednego, tutupin king kayo bisang samba king kanakong Diyos, at kayo bisang duko king gintong estatwang pepagawa ko. Ngeni lawan nyo pen, kabud damdaman nyo intigtigan daring trumpeta, plauto, lira, sitara, alpa, at dingaliwapang instrumento. Duko kayo at samba king estatwa. Nung eyugawan yan, agad-agad kayong miugse king mapaling orno. Isipan nyo galang king atin pang aliwang Diyos ang makaligtas kaya kayo. Ngaram may kibat di Sadrak,
Mesak, at Abednego. Makamalaari, mi pagnasan ingatan ing sarili mi, nung ing Diyos akya kaming susuywan, agyo na ing iligtas na kami, king mapaling orno, at king upayayo. Kanito gawa no, agyang nagawan ito, asahan nyo, makamalaari, king eke samba king kaya kayong Diyos, at kami duko king gintong estatwang kaya kayong pepagawa. Kanito, mi kapali ya buntok Nabukadnezar, at melare lupo king muano, karisadra, Mesak, at Abednego. Inya inutos na karing kawano, king ipali reng 7 ukdo kapali kesa king sadya. At inutos nalo king masikan dili karing sundalos no, ing igapos dalo ring 3 lalaki, at iyog selo king mapaling orno. Kabudabud, mi palundagyo Nabukadnezar. Kimpa nga pamulala no, nga nang mengutang karing pamutok. Elawari ginapos deting 3 lalaki at inugseking mikalo kong orno. Meki batlo. Ginapos talo makamalaari. Nung makanyan, nga naning ari, o ba't manakit kong 4 lalaking lakad-lakad, king libutad ning api. Ela makagapos, at king panakit ko, ela man nananubalang, at balamu, anak dering Diyos, ing 4 lalaki. Nga naning ari, puriyan niya ing Diyos dari sarak, Mesak at Abednego. Tinubod niya ning Diyos daing anghel no, at niligtas na lo reting lalaki asusuyo at manalig king Diyos. Era lo pemintuan ding utos ko, at tayara imbiero, kesa king sumuyo lo at samba king nino pamang Diyos, subali mo ing karelo. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalit na pakibat, ing pakibata mo po, ligaya at kapurian kaya ko, o Gino, manggaman kapilan. Ligaya at kapurian keka, o Gino, manggaman kapilan. Pupurian da ka, o Gino, in Diyos ding makatuwami. Karapat dapat da kang parangalan, king alang kapupusan. Purian niya ing banal at maligaya mong lagyo. Karapat dapat niyang parangalan, ngeni at kapilan paman. Ligaya at kapurian keka, o Gino, manggaman kapilan. Pupurian da ka, king banal at maligaya mong tuknangan. Karapat dapat kang purian at parangalan, king kapilan paman. Ligaya at kapurian keka, o Gino, manggaman kapilan. Pupurian da ka, king trono mong luklukan, king banwa babo, ring kerubin. Karapat dapat kang purian at parangalan, king kapilan paman. Ligaya at kapurian keka, o Gino, manggaman kapilan. Pupurian da ka, ika ang makalukluk matas king tronong ari. Karapat dapat kang pagkanta at parangalan, kapilan paman. Ligaya at kapurian keka, o Gino, manggaman kapilan. Purian da ka, ikang atyo king meto sikluban. Karapat dapat kang pagkanta at parangalan, king kapilan paman. Ligaya at kapurian keka, o Gino, manggaman kapilan. Talakad tamo po bang parangalan ing mayap a balita? Linisan nyo ing kekong sarili, king sablang pamikasala, magbayo ko puso pilubluban. Ing ginumanatiliya kaya kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanwan.
Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, sinabi ng Jesus karing Hudyong meniwala kaya, nung tuparan nyo yung tuturo ko, tunay kayong maging alagad ko. At abalo yung katutuan, at gawa na kayong malaya ning katutuan. Peki ba da kang Jesus? Lahi na kayong Abraham at kapilan man kay maging ipos kay numan. Makanano mo nga sabing maging malaya kami. May kibat Jesus karela. Ing katutuan, sasabihan ko kay kayo, ing balang mi kakasala, ipos na ining kasalanan. Iya manatili ing halipan king pibabale-bale na kapilanman. Dapat manatili king anak kapilanman. Nung ing anak gawaya kayong malaya, tunay pining malaya kayo. Balo ko king lahi na kayong Abraham, makanyan man buriyo kong paten. Uling alang lugal king tuturo ko karing pusuyo. Sasabyan ko iti ing ikit ko king kanakong igpa. Dapot daraptan yu ing kaya kayong dimdam king kaya kayong tata. Pekibat darang kang Jesus, Abraham kaya kaming tata. Nga ng Jesus karela, nung anak na kayong Abraham, dapat yu ing dapat ng Abraham. Dapat nga ni buriyo kong paten, akong taong manyabi kaya kayo, king katutuan adindam ko king Diyos. Antikan yan ing dapat ng Abraham. Ing daraptan yu kalupa na ning daraptan da ring salirong tata. Peki badang Jesus. Kay anak kelwal, antikeng metong at tata ing Diyos. Nga nang may kibat Jesus karela. Nung ing Diyos ing kaya kayong tunay tata, sukat yu kong luguran, uling dinatang ko menibat king Diyos. Ako dinatang king sarili kong kaburian, doon king mitubot ka na ako. Kapatad ding may pabalita ng kayakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kilag yun ng igpam, paninganak, paninban ng Espiritu. Amen. Abalo yung katutuan, ing katutuan, gawa na kayong malaya. And the truth will set you free. Nano kaya ang pwede tang akit katutuan, ang pwede tamong tanggapan bilang making tang malaya? What will be the truth that the Lord is saying that would make us free or be liberated from our unfreedom? Siguro po, we can start with something basic. Ing meto nga katutuan, anak na kataning Diyos. We are God's children. Hanapin king ebanghelyo nung intatayo in Diyos. And indeed we are king katang pangabinyag. Kadwa bilang anak ng Diyos, dinena nakatang kagiwan. God gifted us with capabilities. Binyena ng Diyos ing kayagyuan tamo, king balang metong kayakatamo. O yan din katutuan at dapat tamong ipasyag. Ating kaya pa ng Diyos, ayat mo namang kayakatamo. Anak na kataning Diyos, ating tangkagiwan, at mayap tamo. We are good. We are from God. And we are gifted. We are capable. O rin ireta nga lungakakit kung akakit tamo keng ebanghelyong pwede tamong pigunaman. What make us unfree? Keng panahon na ini. Ala naman makatali kaya katamo. Ala naman sigurong makasukol. Ngayon, kaya katamo parokya. Pero, ka maging malaya po tang makasukol ka kayong takot. When your fear makes you unfree. When you become slaves of your own imaginations. Nang malyari ka na ako, nang malyari ka rin ang anak ko, nang malyari bukas. This we cannot answer today. But we can only answer for today and maybe most immediately in the near future. Potang mamumuning pamagduda, dakalakutang, dakalapamisip eta pwedeng sagutan. At intang kutang neng kaya talaman napakibatan ngayon eh. Why do we have to waste our time? At kailangan ka maging ipos or slave of your own imaginations. Ngayon naman neng kaya makasaw. Pero pwede ko sigurong maging tang malaya, king mialuwang paralan. Ang kaya nga tsuta mo mo keng bale, ang kaya nga tama ang kobrang eni, tama garal, tama kalwal. Pero pwede ta pa rin malaya, maging malaya. Because if there is something that can never be removed from us,
is our sense of freedom. Ing kalayaan po, alay pong kebaluan kahit ang makapunta ka Manila, makaluwal ka kayong baryo, makagawan mong buri mong ali po. Ing kalayaan is God's given gift. Itang magdesisyon ka ng gawan mo. Kaya pati nga po, mesiran ng aldo mo. Mamili kang pay Saul, keng takot, keng tukso na ning pamagduda. That is your freedom. Kaya nga tsuka keng bale. Ang kaya nga tsuka keng mong sarili mong poder na ikaluluwal. At wala pong paralan ding pwede tamong pag-aralan, lalo ng ngayon. I call it the other front line. The other front line. Di ba po ngayon itang number 1 front line? Ito sinabi tamong frontliners. Obviously, yung kaya katamong byword ngayon. Then doktor, they are our front line. Then front line ngayon, dito pong makahirap kaya maragula problema tamo. Then doktor, then nurse, then medical staff, then medical personnel. Ila po rin makahirap. Ila rin at suka rin ospital. Ila rin at suka rin ICU. Ila rin manulo, ilang mimisip, mantun, solusyon ka rin kaya katamong problema kaya COVID virus 19. They are at the front line. Usually, gagawan ta na mo puro para karela, pangati tala, susuportan tala, atin pong madakala artist nga ni, paggawa daw kanta, pagkanta dala, dakala susulat, encourage dala, dakala artista mag-raise lang fans para midyan la pong protective equipments, dakala po rin maragula NGO, mga regula korporasyon, papadala la pong gamit, mask, face mask, ang po pang miyaluwang equipments para tilang gamit to support them logistically, even their or personal use, kayong karelang lodging, madakal po karela, ilam Yuli, at King Manila, daramdaman kong yaketi, they offer them free lodging, banta, ilang pamumuli, ilam yawa rin karelang pamilya, ditindal pong free transportation ng gobyerno, at madakal ka rin mikiagyu, ita mo na rugo, nung alata nga siya, nga saub karela, pangadita hala, gaganakan tala, makalungkot at impukan ng aliwa lugar, potang balo dalang magobro ospital, iwasan dala. King Banda Mindanao, at impa, itsanan de po Clorox yata yung menagit lang nurse siya po yata, magobray kayong ospital, tatakot lang bala mo, magdala lang virus. Makatakot naman po ita, makalungkot. Etano susopan, discriminate. They are our soldiers. Ila rin kailangan tamo. Ila rin magligtas kaya katam kaya ni kalaban tamo. Pero atin pa pong kaduang front line. Tangawsan kong the other front line. Nano niya po ini. Alay po kayong ospital. Alay kayong ICU. At suya ka resiping tambale. Ita po ngawsan kong front line. Yapin niya po itangawsan ng our local realities. Of course, may kitno po 2,000 deng mete, ngeni, 2,300 plus. Sorry po, 2,300 plus na po rin cases, a positive COVID-19. 96 no po rin mete, 96. At least atintana pong 50 mipaldan. Sana po dakala pa rin mipaldan ne po. Pero itang kadwa ko sasabihan na one front line, the realities that we can do something about. Kasi nung doktor, nakaman magaling kayong ospital, nakaman nasaw, nano nga saw tamong yang atsuta ka rin bale. Nano nga gawa mo ka rin shipping mong bale. The front line that I'm referring is our own realities around our homes, our communities. Nano ya po ini, the front line that is life-threatening also. Pwede yang makamate. It is lurking before us. The hunger of the masses. Ing dahanup dareng masa. The basic food supplies of the many who cannot work. Bisa lang magobra, tilasikanan, tilang obra, makasaray ng obra. Detang magobrang dating sweldo da aldawan. They are daily wage earners. More than 2 weeks na po ngalang panakitan. Daman po kasalanan. As the doctors fight on the other side of saving lives in the hospitals, we can also be working on the front lines of our own neighborhood. Kinkikatang parokya, kinkikatang baryo, kinkikatang balen. We can be like the 4 angels rescuing the dying men
punished by the king during that time, King Daniel chapter 3. Ing ligtas tala, king danop den kapatid tamo. Kinisiguro pwede tanggawan. Kaburi ko po kitang sinabi ng Finance Secretary tamo, Dominguez. If we cannot afford it, nung etamog yung nga na, we should not despair, but build our capacities to do it. Nung etang yung ni, dapat maglungkot, pero gawan mo itang agyo mo para ayag yuan tamo. Hati ko pong kaluguran daw, doktor, may pag-text kami, pero yung linya na po kayong pulmonology. Magaling niya po kayong pulmonologist siya po, magaling niya karing kayong baga. Iya po yung problema tangi ni, di ba po? Iya po, kayong frontline. Pero kaya po migising nga panimanman. Yan tang mumunang aldo na nining kaya katamong lockdown, relax ko mo po, kayong kumbento. Pero tamig-text siya ka na ako, may nga palukulok ko, may nga patalakad ko. Nga na ka na ako nining doktor. Ikayo man po among, continue to ask for prayers and personal action to help the least of our brothers. It's already bad if we die from the virus. But if people starve to death, that is absolutely inhuman. Migising ko po paniman-man kay Dr. Reni. Makalungkot nga na nung mateta mo kay ICU kay virus. Pero nga na, bala mo mas makatao nung ating mate kay danok. Banga ako, gusto yung Dr. Reni. Inga manwa ng ini, itang atin tangagyo. Eta doktor, gyange ka doktor. Ang gyange ka makwalta. You can do something to help. Maparengaluwang bansa, mga kwaltala rin karelang gobyerno. King chairman ipakasabit king dalan, king karelang grocery, nung alakang pamang kumakakendalan. Yung gobyerno yung mamayad ng Amerika, pilang $1 trillion. Kaya katama tilampay nga ako. Kaya po balo, sana datang, pero etana po panayan. Nung agyuta mo, kaya ni pong kaya katang parokya, in our community, in our humble ways. Manibat pa po itang mumunan Domingo since I was challenged by this doctor. Alos lutaan ng paralan, mamye, nung nano po yung datanggapan tamo, saluan tam, kahit padalada po kayo ni, ibiyeta mo ka rin aliwa, lalo na reta nga lang kapanintunan. Sana, atin la pong expression, work at home. Yuli mo yung obra mo. Malam pwede mo naman sigurong gawan tamo, king baleta mo, makapag-obra tamong kayapan para ka rin aliwa. You don't have to risk your life. You don't have to risk your own safety and your health. Pero sana our presence can also be life-giving. Let us be all together fighting on the second alternative front line to fight the hunger of the masses that is also life-threatening. Ini po yung imbitasyon ni kay katamong ebanghelyo. Nung magobra ka kareng aliwa, akalingon mo yung sarili mong takot. Potang ating kang mission para kareng aliwa, akalingon mo itang kaya kang pigaganakan. Potang alakang gagawan, mimisip, lalo kang mga takutan. But when you embrace the truth that you are a God's child, that you are capable, and that you are good, then that will liberate you from the fears that we are incapable and we are slaves of our own situation. Alipo, datang yung panahon maging tang malaya. At we have angels working with us, supporting us, and you can be an angel for others, like in the book of Daniel, when they saved the men who were burning with this fire. Kaya katamo po, agkat nakataning kaya katang ebanghelyo, may the truth set us free. In katutuan na anak nakataning Diyos, at hintang kagiwan at mayap tamo. Kaya nagyuningig pa, paninganak, panibalang Espiritu. Amen. Talakad tamo. Manalangin tamo po kakaluguran, kapamilatan ng binyag, amiya-biya kay katang bilang anak ng Diyos. At nga tapong manalangin, karimbalang intensyon, ginu pagkaluban mo keng katimawan. Ginu pagkaluban mo king katimawan. Milyon-milyon la ring Kristiyano, a Kristiyano mo kin lagyu. Magintunay lasanang Kristiyano, at itagulaling in kabilugan dang biyak ang Kristo, ipanalangin taking ginu. Ginu pagkaluban mo keng katimawan. Dakal lang Kristiyanong pamuntok king yato, magsino para king katimawan, magmalasakit lasanang munyet tunay akalayan,
karing karelang sasakupan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pagkaluban mo keng katimawan. Dakal lang Kristiyano ring ating makapaunang atul, laban karing aliwang Kristiyano. Larinan da sana ing karelang panlalawe, lalam ng sala ning Ebanghelyo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pagkaluban mo keng katimawan. Dakal lakya katamo rin parating alipan ning pamikasala. Mitimawa tasanang kapamilatan ng misteryo ning kamatayan at pamanyubli ng mebye Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pagkaluban mo keng katimawan. Di takpong katahimikan adwan tayong sarili tamong kapagnasan. Para puking kapasalamatan king kebaitan kaya katang kaluguran ni Marco Mercado, Patrick Guanzon. Para puking malagwang kapaldanan, Mike and Leah, Jose Joseph Roque, Bienvenido Montemayor Sr., Dominga Mercado at Adoracion Lerit. Para puking alanganggang kapainawan, kaladuan ng Ruben Lacson, Pedro Mendoza Jr., Janet Masaho at Lucia Passion. At karinganggang intensyon tamo, idahon tala kin Diyos. Igpa, ing katutuan na delaning anak mo keti, itimawa na kesana king kaya kaming kasalanan, at gawa na kaming malaya, tuki anting mayap mong anak. Itiadon mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia. Malalain kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginuy, tindaon karing gamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming migalang, binye mo reting ain, ban parangalan miya ing lagyo mo. Panwanan mo la, at parating kaya kaming maging sibol no sana, ning masanting a pamikakatawan, sikanan king kaladwamit kasalpantayanan. Itiadon mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuyang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, Yat antimuri. nayo reng puso yo. Makayat nano, king Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulit ing pasalamatan dakang parati numan ka rin. Oig pa, Diyos nga langangat lubos mayupaya, kapamlatan ng Jesucristo ang ginumi. Ing pamaylasa, king kaya kanganak, minye sikanan para king ipasyag ing meto yato, ing pangakabus karing sabla. Arapan da ring balang kalam, akulang lasanang amanong yapse, king kaya kaming dila,
para king lugod ning mayupaya ame yakit kapilanman kat kapamilataning krus. King krus, binulag mo ing kapatawaran karing tao, at king krus, migtagumpeya ing Kristo ang pinakura. Ulinita, kambeda ring sablang koro, ring angel, karin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa narete ngayon king Espiritu mo. Ban para kay kami, malyar lang katawan at daya, ni ginaming Kristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat siya kay ka. Piraso net binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan king waning kalis. Pasibayang pe pasalamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko ka niti. Ting kalis nga na akong daya, indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Wan kanita, may patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ngeni gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapyan imbiat kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo kingi kami ang sanang misulusulo king katawang at daya ng Kristo. Tipuna nam ting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugut kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Obispo, ding sablang pari, ading sablang malugod a susuyo, magobra kay kaming parokya, kay kaming pisamban, ding magobra para karing masakit kay ospital, ding magobra king dalan ba kay maging ligtas, ading hanggang malugod a sasaw, para king kaligtasan da naman, ding daranop, karing kay kaming komunidad. Ganakan mula na ba ng kapatid ming pepay naun at maninayang subling miye, ading sablang mayang uabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kayangan. Gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye alanganga,
ban kaya benang Maria, Birhenin Dunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamlataan ng Jesucristong kikang anak. King kapamlataan ng Kristo kamben at kaya, igpang mayupayang totoo kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Yesus kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan, ban miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Yariyan ating kayupayan, ating ligaya manggamang kingalananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan niyang babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo ang pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang milalakon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayongan. At kaya ka antimurin. Ing kalayaan, king kaya katang kaladwa, at biye, magdalang kapayapan at tula king biyeta mo. Ida kaya tapo iting malayang kapayapan king balang metong. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Nyo'ing kordero ng Diyos, nyo'y Jesus, sa milalakoking kasalanan ng yato, nuan la rimayaos, king apunan na ning kordero. Gino, e ako matampang tanggap kaya ka, dapot yagkasming amano mo, kumayap na ako.
Siklod tamo po. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsyuka, king kabanal-banalan, as sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bagi, at pagnasan ko, intanggapan da ka. Dapot, pauli ning kaya kang pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man, spiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo wari, at yuka ka rin, at pakisan metong kinlubusan in sarili ko kaya ka. Emo ko sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Panalangin para king Horacio Emperata. O Diyos ay igpami, lalapit kami kaya ka kaniting pamangailangan mi, ban ipagluwalo mo kami laban kaniting coronavirus, na marakal na inangong abye, at marakal naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ingkalam mo, para ka rin sablang tao, amiyatasan, ban panigaralan, impenibatan niting virus. Gawang masampat aparalan, ban aiwasan impamikalat na niti. Ampong makapanintun lunas, laban kaniting sakit. Antabayanan mula ring kaisipan, ampong gamat, daring mitagulaling, king pamaningat karening sakit. King mitmong lugod, kaingatan, ampong gilingan. Makanyan mo naman ka rin sablang manigobra, ban makapanintun masampat, akalingapan, ampon lunas kaniting sakit. Manalangin kami para ka rin sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan lo, ban makapanumbalik ingkarelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalub mo ingkalam mo, para king ikakayap daring sabla, ampong makabye masampat asawop, karing pamangailangan do. Iti ang adwan mi, king kapamilata, ning ginuming Hesu Kristong anak mo, amibibye at mag-ari kambe mo, king kametungan, ning banala espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Nuan na Maria, kamasmas ding salunan, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalunsud. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kapayapan sana kareting misteryong tanggapan mi, ilakoda ing pamikasala karing puso mi, nagagawa na kaming ipos ng kaya kaming kasalanan, at pasiknangan mo kaming maging malaya at malam, king alang patanat ming pamaglingap. Itiadon mi kapamlatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Kempong Sabadong bengi alata pong misa, pero mamiyata pong recollection, reflection tang oras nitang alas 6. At itapong Domingo, Palaspas, or Palm Sunday, or Passion Sunday, bendisyonan tala puri kaya kayong palaspas. Ikabitsula mo po kareng pasbulyo, kayang tukuran yung erang, kayang harapan yung bale. Bendisyonan tala po kaya katang misa, antimongening makananotamong spiritually we are in communion with one another. Kaya tapong mismong pebale-bale yun, nung alakong ako ang palaspas kalupa na po ang ordinaryong dati tanggagawan, sasalita ang palaspas kelwal, hanggang deta mo pong bulong kayong bale, be creative to enough. Kasi po, yung palaspas, simbolo na po nitang the olives of peace, na po kapayapan at bayong biye. At deti po, reta-reta kaya katamong dadalan, kakabit bulong-bulong, sa bala mo, symbol of our palms para po kayong Domingo. Mabendisyon la po kaya tang misa tang alas 7 ning abak. At deta pong misa dati King Clark alas 10:30 ning abak, Domingo, tsuya naman po. Ang po itang alas 6 evening, Sunday, at intamo na pong misa. Miyerkules ay Lunes, Martes, Miyerkules Santo, at intamo pong misa balang alas 6
ako po kailangan munta kaya naging kakatamong bisamban. Manatili ta po ka rin baleta mo. Gawan tala pong bala mo mass with recollection. Dito pong reflection tamo, we can extend them a little bit for our reflections on our situation today and how we can make our faith relevant king sitwasyon tamo. At sundo tala po retang ritual tamong Webis Santo, ing misa ning tauling apunan, do wala na pong pamanos bitis pamo, pero the ritual itself will remain and we will expose the Blessed Sacrament for adoration. Ang gyangetan po magbisita iglesia, gawan tamo po karen baleta mo yung katang adoration. It will be exposed here in our online mass and our adoration will be also online. Kay bat po itang Biyernes Santo, itang kakatamong pong pamanuglele king krus, our angga po itang latang procession will still continue with our liturgical celebrations king kilub ng pisamban. Angga itang Easter Sunday, tapong gawan tayo po itang Sabadong Bengi, impaman niya lubong takeng bayong sinubling may Jesus. At we will continue to update you in our celebrations. Bendisyonan da kayo po ating katamong pamilya. Inggiduman natili kaya kayungan At kaya ko, at antimuri. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, igpa, inganak, ting banal espiritu. Amen. Kaya katamong misa, midaone, umetamong maging malaya, anak ng Diyos, ating grasya, kagiwan, at kayapan. Salamat King Diyos. Maya pabengi po kaya ko kan.